सन 1325 में 21 साल के एक नौजवान ने 1,17,000 किलोमीटर का सफर किया, जो इस दुनिया के 3 चक्कर लगाने के बराबर है। और वो भी 700 साल पहले, जब ना तो प्लेन्स होते थे, न ट्रेन्स, और जीपीएस जैसी टेक्नोलॉजी तो भूल ही जाओ। ये है इब्ने बतूता की कहानी। एक यंग एक्सप्लोरर जो 21 साल की उम्र में अपने घर मोरक्को से निकला और 30 साल तक हमारी इसी जमीन पर घूमता रहा, जो आज की लगभग 44 कंट्रीज होंगी। इस सफर में उसने कई चैलेंजेस फेस किए, जैसे उसका जहाज का डूब जाना, समुद्री लुटेरों से बचना और जमीन पर डाकुओं से बचना, उस टाइम की बीमारियों से, महामारियों से बचना और आगे बढ़ते रहना। और उसने अपने इस सफर की सभी कहानियां और दास्तानों को एक किताब में लिख डाला, जिसका नाम है द रहला। उसका सफर सिर्फ एडवेंचर नहीं था, वो इस्लामिक गोल्डन एज के एक वास्ट इंटरकनेक्टेड दुनिया को एक्सप्लोर करने का एक मिशन था। जब 1325 में इब्ने बतूता अपने घर मोरक्को से निकला, तब उसका एक ही मकसद था, मक्के में हज करना। लेकिन हज पूरा करने के बाद उसे पूरा इस्लामिक गोल्डन एज घूमने का आइडिया आया। मक्का से इजिप्ट और इजिप्ट से सीरिया, सीरिया से पर्सिया और फिर उसके पार। क्यों? क्योंकि उसके अंदर दुनिया को देखने और दुनिया भर में मुस्लिम कम्युनिटी से जुड़े रहने की एक क्यूरियोसिटी थी। इब्ने बतूता ने सिर्फ सफर नहीं किया, वो उसे जिया। उसने इंडिया में सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के कोर्ट में जज का काम किया। इंडिया के पास एक शिपरेक से बचा और मालदीव्स में जाकर इस्लाम की तालीम फैलाई। उसका सफर चाइना तक गया, जहां उसने वहां की तारीखी कल्चर और वहां के मुस्लिम कम्युनिटीज को देखा। अपने सफर के दौरान इब्ने बतूता ने हर चीज को अपनी किताब द रहला में लिखा। ये किताब सिर्फ एक ट्रेवल डायरी नहीं है, ये हिस्ट्री, कल्चर और एडवेंचर का खजाना है। ये इस्लामिक गोल्डन एज की एक झलक दिखाता है, जब मुस्लिम साइंस, आर्ट और एक्सप्लोरेशन में दुनिया को लीड कर रहे थे। आज इब्ने बतूता की लेगेसी करोड़ों लोगों को इंस्पायर करती है। उसकी कहानियां याद दिलाती हैं कि इस्लामिक दुनिया हमेशा से एक ग्लोबल कम्युनिटी रही है, जो ईमान और शेयर्ड वैल्यूज से जुड़ी हुई है। ये एक्सप्लोर करने, सीखने और दुनिया से जुड़े रहने का संदेश देती है। तो चाहे सफर हो या इल्म की तलाश, हमें दुनिया को एक्सप्लोर और समझने की कोशिश करनी चाहिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एक ऐसा ज़माना था जब इस्लाम के गोल्डन एज में मुसलमान साइंटिस्ट की रोशनी से दुनिया जगमगाती थी। उनकी खोज ने साइंस, मेडिसिन और फिलॉसफी की बुनियाद रखी। लेकिन आज हमने उनके नाम भुला दिए हैं। उनकी कहानियां वक्त की धूल में खो गई हैं। चलिए थोड़ी देर के लिए भूले गए हीरोज को याद करें, जिनकी लेगेसी आज हमारी दुनिया में चमक रही है। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां इल्म और ईमान साथ साथ चलते थे। एक ऐसी दुनिया जहां इब्ने सीना, अबू अली अल हुसैन इब्ने अब्दुल्ला इब्ने सीना, जिसे वेस्टर्न वर्ल्ड में एवेसीना के नाम से जाना जाता है, इन्होंने द कैनन ऑफ मेडिसिन लिखी 5 वॉल्यूम्स में। फार्माकोपिया, सिस्टमिक डिसीजेज, स्पेशल पैथोलॉजीज, नेचुरल फार्मास्यूटिकल एंड जनरल मेडिसिन, जो मेडिसिन की दुनिया का बाइबल बन गई। उनकी किताबों ने लाखों जानें बचाई, लेकिन क्या आज हम में से कोई उनका नाम जानता है? यह है वेस्टर्न वर्ल्ड की पावर और उनकी चालाकी। सबके नाम बदलकर ऐसे कर दिए कि पढ़ने वालों को लगे कि जैसे कोई वेस्टर्न साइंटिस्ट है। वो सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं थे, वो एक हीलर थे, एक फिलोसोफर थे और एक ईमानदार मुसलमान थे। उनके इल्म की तलब उनके ईमान से जुड़ी थी, जो इंसान को दुनिया को समझने की ताकत देता है। और फिर थे अल ख्वारिजमी, अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इब्ने मूसा अल ख्वारिजमी, द फादर ऑफ अलजेब्रा। उन्हीं के नाम से एल्गोरिदम शब्द आया, जो आज हमारी टेक्नोलॉजी दुनिया को चलाता है, जो एआई में यूज होता है, जो सोशल मीडिया में यूज होता है, एल्गोरिदम। लेकिन क्या हम कभी सोचते हैं कि वो एक मुसलमान स्कॉलर थे, जिन्होंने मॉडर्न मैथमेटिक्स की बुनियाद रखी? उनका काम इंसानियत के लिए एक तोहफा था, इल्म की तलब की एक बेहतरीन मिसाल। इब्ने रुश्द, अबू अल वलीद मोहम्मद इब्ने अहमद इब्ने रुश्द, जिसे वेस्टर्न वर्ल्ड में एवरोइस के नाम से जाना जाता है, एक ऐसे फिलोसोफर जिन्होंने ईमान और अकल के दरमियान एक पुल बनाया। एरिस्टोटल पर उनकी तफसीर ने जनरेशंस को इंस्पायर किया। अल राजी, अबू बकर मोहम्मद इब्ने याहया इब्ने जकरिया अल राजी, मेडिसिन के उस्ताद, जिन्होंने बीमारियों का इलाज खोजा जो इंसानियत को परेशान कर रही थी। उनकी बीमारियों के लिए हमदर्दी और इल्म की तलब उनके ईमान से जुड़ी थी। ये सिर्फ साइंटिस्ट नहीं थे, ये मुसलमान थे जो इल्म की तलब को इबादत समझते थे। उनकी हर एक खोज उन्हें खुदा की खिदमत को समझने के और करीब ले जाती थी।
البتانی ایک ایسٹرونومر، میتھمیٹیشین اینڈ ایسٹرولوجر، وہ اپنے ایکوریٹ ایسٹرونومیکل آبزرویشنز اینڈ ٹریگنومیٹری میں دیے گئے یوگدان کے لیے سب سے زیادہ جانے جاتے ہیں۔ البتانی نے سولر ایئر کی لینتھ اور ارتھ کے ایکسس کے ٹلٹ جیسے میجرمنٹس کی ایکوریسی کو بہتر کیا، اور ابن الہیثم نے روشنی اور نظر کے رازوں کو سمجھایا۔ ان کے کام نے ماڈرن ایسٹرونومی اور آپٹکس کی راہ بنائی۔ شاید کبھی ہمیں اپنے اسلوب کو یاد کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو ان ہیروز کے بارے میں سکھائیں، انہیں یاد دلائیں کہ اسلام کبھی علم کا چمکتا ہوا سورج تھا اور یہ پھر سے چمک سکتا ہے۔ پروفیسر ایڈورڈ گرانٹ نے کہا تھا، "If Muslim scientists had not existed, it would have taken science an additional 500 years to reach where it is today." مطلب اگر مسلم سائنٹسٹ نہیں ہوتے تو سائنس جہاں پر ابھی ہے 500 سال اور لگ جاتے اسے یہاں پہنچنے میں۔ یہ ہے دنیا کا سب سے اونچا کلاک ٹاور جو اسلام کی مقدس سٹی مکہ میں موجود ہے، جس کی ہائٹ 600 میٹر سے بھی زیادہ ہے۔ برج خلیفہ اور میڈیکا کے بعد یہ دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگز میں بھی شامل ہے۔ اس کا کلاک فیس یوکے کی بگ بینگ سے 35 ٹائمز بڑا ہے، جس کا سائز 43 میٹرز ہے اور اس کی ہر سوئی کی لینتھ 22 میٹرز ہے۔ یہ ٹاور ابراج البیت کمپلیکس کا حصہ ہے جو حج اور عمرے کے لیے آنے والے لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس کمپلیکس میں ہوٹلز، شاپنگ مالز اور نماز پڑھنے کی جگہ ہے جو ایک ساتھ 1.5 ملین لوگوں کو اکوموڈیٹ کر سکتا ہے، خاص کر حج کے دوران۔ اس کلاک ٹاور میں 2 ملین LED لائٹس لگائی گئی ہیں جو 25 کلومیٹر دور سے بھی دیکھی جا سکتی ہیں۔ اس ٹاور کی ڈیزائن میں اسلامک آرکیٹیکچر کے ایلیمنٹس ہیں جیسے جیومیٹرک پیٹرنز اور کیلیگرافی، جو مکہ کے ریلیجیس اور ٹریڈیشنل کلچر کو دکھاتا ہے۔ یہ کلاک ایٹمک کلاکس کے ساتھ سنک ہے، جس سے یہ بالکل صحیح ٹائم بتاتا ہے۔ یہ گرین وچ مین ٹائم GMT سے بھی زیادہ پریسائز ہے اور مکہ کا آفیشیل ٹائم کیپر ہے۔ اس میں ایک لونر آبزرویشن سینٹر بھی ہے جو اسلامک کیلنڈر کو مینٹین کرتا ہے۔ ابراج البیت کمپلیکس اور کلاک ٹاور اجیات فورٹ کی جگہ پر بنایا گیا ہے جو 18 سینچری میں آٹومن امپائر کا قلعہ تھا۔ اس کو 2002 میں توڑ دیا گیا تھا جو ایک کنٹروورشل ڈیسیژن تھا۔ اس ٹاور میں فیئرمونٹ ہوٹل ہے جو دنیا کے سب سے لگزوریس ہوٹلز میں سے ایک ہے۔ یہاں سے مسجد الحرم اور کعبے کا نظارہ بہت خوبصورت دکھتا ہے۔ اس ٹاور کو بنانے میں 6 سال لگے اور اس کی کاسٹ لگ بھگ $15 بلین ہے۔ یہ دنیا کی سب سے مہنگی عمارتوں میں سے ایک ہے۔ اس کی کاسٹ اتنی زیادہ ہے کہ اسی قیمت میں لگ بھگ 10 برج خلیفہ بنائے جا سکتے ہیں۔ اس ٹاور کا اپنا ویدر مانیٹرنگ سسٹم ہے جو موسم میں بدلاؤ کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے۔ اس کے اوپر 23 میٹر کا کریسنٹ ہے جو ریئل گولڈ کورڈ فائبر گلاسز سے بنا ہے اور یہ دنیا کے سب سے شاندار اسپائرز میں سے ایک ہے۔ اس ٹاور کے اندر ایک ورلڈ کلاس اسلامک میوزیم ہے جو اسلامک ہسٹری، ایسٹرونومی اور ٹائم کیپنگ کو ڈیڈیکیٹ ہے۔ یہاں ریئر آرٹیفیکٹس بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ ٹاور صرف ایک ہوٹل نہیں بلکہ ماڈرن لگژری اور اسلامک ہیریٹیج کا ایک بہترین مکس ہے جو اسلام کے سب سے مقدس شہر مکہ میں موجود ہے۔ آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں۔ اینڈ ڈونٹ فارگیٹ ٹو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔